সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो टिप्स आप लोगों को याद रखनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिलवाने जा रही हूँ। तो আজকে আমরা এখানে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেটা আমাদের কালকে পরীক্ষার আগে মনে রাখতেই হবে, ফলো করতেই হবে। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, কেউ স্কিপ করবে না। আর এই ধরনের ভিডিওর জন্য কি করতে হবে, এসপি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, यूजीसी नेट सेट केट रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ हम इन फ्यूचर में लाने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करनी होगी, इस लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने जा रही हूँ। दोनों लैंग्वेज में कहूँगी, हिंदी एंड बंगाली। तो आप अपने जो भाषा आपको समझ में आती है वही लैंग्वेज देखिए। अगर दोनों समझ में आती है तो दोनों में ही सुन लीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स एंड स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। तो शुरू करा जाक। पहले मैं हिंदी बंगाली में कह लेती हूँ, फिर हिंदी में कहती हूँ। প্রথমত আমরা প্রত্যেকের নিজের নিজের অ্যাডমিট কার্ড আজকে পরীক্ষার দুদিন আগেই দিয়ে দিয়েছে ওয়েবসাইটে। তো আজকে অবশ্যই আমাদের হাতে আমাদের অ্যাডমিট কার্ড মিনিমাম এক কপি তো থাকবেই। কালার প্রিন্ট নিতে হবে। যারা এখনও ডাউনলোড করে প্রিন্ট বের করে নাওনি, প্লিজ যাও সাইবার ক্যাফেতে বা নিজের বাড়িতে যদি ব্যবস্থা থাকে নিয়ে নাও। আর অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যেকটা পেজকেই আমাদের প্রিন্ট বের করে নিতে হবে, কালার প্রিন্ট করাতে হবে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আজকে রাতে বা আজকে সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ইনস্ট্রাকশনস অ্যাডমিট কার্ডের পড়তে হবে A to Z। তারপর সিগনেচার, থাম প্রিন্ট, পিকচার মানে পাসপোর্ট সাইজ ফটো, সবগুলো যেভাবে লেখা আছে সেগুলোকে ফিল করতে হবে। আমরা রুমে নিজের হাতে ফিল করতে পারি। কেউ যদি কোনো কারণে মিস করে যায় সেটা এক্সাম সেন্টারে গিয়েও ওনারা করে দেন, কিন্তু নিজে থেকে করে নিয়ে যাওয়াটা বেস্ট। তারপর হচ্ছে বিষয় হলো যে আজকে সম্পূর্ণ রিল্যাক্স থাকা, কোনো পড়াশুনো নয়, কোনো মোবাইল নয়, কোনো কিছু নয়, রিল্যাক্সে থাকা, যেটুকু গল্প করতে হয় বা নিজের মাইন্ডের সঙ্গে নিজে মেডিটেশন করা বা যার যেটা অভ্যাস, রিল্যাক্সে থাকা। এবং আগামীকাল এক্সাম সেন্টারে আমাদের সেকেন্ড শিফটে পরীক্ষা আছে ইংলিশ লিটারেচারের। তো আমার এই কথাগুলো ইন জেনারেল সবার জন্য বা সব সাবজেক্টের জন্য, ইউজিসি নেটের এভরি ক্যান্ডিডেটের জন্য এই কথাগুলো অ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু যেহেতু আগামীকাল সেকেন্ড শিফটে ইংলিশ লিটারেচার এবং আমরা এসপি লিটারেচারে আলোচনা করি ইংলিশ লিটারেচার, তাই স্পেশালি ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্টদের বলছি যে সেকেন্ড শিফটে পরীক্ষা আছে। মিনিমাম পরীক্ষার হলে মিনিমাম 1 ঘন্টা আগে পৌঁছতে হবে, ম্যাক্সিমাম 1.5-2 ঘন্টা আগে পৌঁছতে হবে। মানে গেট ক্লোজিং 2:30 PM দেওয়া আছে, তাহলে আমাদেরকে এক্সাম হলে 2 PM, দুটোর মধ্যে পৌঁছে যেতে হবে বা 1:30টার মধ্যে পৌঁছে যেতে হবে। আগে পৌঁছানো ভালো কাটায় গিয়ে পৌঁছানোর থেকে। আর তারপর কি হচ্ছে, এক্সাম হলে গিয়ে তারপর নির্ভর করছে যে আমরা পেপার সব কিছু ওখানে যা যা ইনস্ট্রাকশনস আছে সব কিছু ফলো করতে হবে। কোনো ডিসিপ্লিন ব্রেক করা যাবে না, কোনো রকম কোনো কিছু ইনভিজিলেটর বা কারোর সঙ্গে কোনো অসম্মানজনক বা কোনো রকম মিসবিহেভ করা যাবে না। তার সঙ্গে কি করতে হবে, পেপার 1, পেপার 2 প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছে মতো। তোমার মন যদি বলছে তুমি পেপার 1 আগে করবে, তাহলে পেপার 1। তোমার মন যদি বলে পেপার 2 আগে করবে, পেপার 2। তোমার মন যদি বলে একটা কিছুটা করে নিয়ে স্কিপ করে আরেকটা পেপারে যাবে, টোটালি ডিপেন্ড অন ইউ। মানে সম্পূর্ণটা প্রত্যেকের নিজের বিষয়। কারণ এক একজন এক এক রকম, প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা, প্রত্যেকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করার বোঝার ক্ষমতা আলাদা আলাদা। তাই কার ক্ষেত্রে কোনটা প্রযোজ্য হবে সেটা সে নিজেই সব থেকে বেশি ভালো বুঝবে। তো সেজন্য পেপার 1 আগে করবে না পেপার 2 করবে, সেটা নিজেরা বুঝে নেবে নিজের সঙ্গে। কেউ তোমাকে ডিরেকশন দিয়ে দিল বা কেউ তোমাকে বললো এটা করা ভালো হবে, সেটাই তুমি অন্ধের মতো করবে, এরমটা নয়। তোমার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য বা তোমার ক্ষেত্রে সেটা উপকারী নাও হতে পারে, এই বিষয়। তারপর এক্সাম ঠিকঠাক মতো দিয়ে এক্সাম হল থেকে বেরিয়ে শান্তশিষ্টভাবে সেই নিয়মাবলী মেনে বেরিয়েছেন, যে যার গার্জিয়ানের সঙ্গে বা যেভাবে এসেছো সেভাবে ফিরে যাবে একদম সুষ্ঠুভাবে। এই কথাগুলি আমি এখন হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি। अभी मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ। तो आप लोगों को आज क्या करनी है, पहले तो जिन लोगों ने एडमिट कार्ड मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल चुके हो अपने लिए, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर प्रिंट आउट नहीं निकाली है, अभी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम देनी है, अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम दोगे कल टुमारो, तो प्लीज़ जाओ और एक प्रिंट आउट, मिनिमम 1 कॉपी प्रिंट आउट निकाल लो, कलर प्रिंट। और अगर 2 कॉपीज़ हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 कॉपी मिनिमम रख लो अपने पास। उसके साथ आज शाम को, आज रात को एडमिट कार्ड के जो जितने सारे इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद वहाँ पे
पासपोर्ट साइज, 2 कॉपी फ़ोटो, फिर थंब प्रिंट, फिर सिग्नेचर, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करो, उसको फील करो। अगर आप नहीं करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में जाके भी हो सकता है, लेकिन खुद से पहले पढ़ के कर लेना, एडवांस है ये, इंस्ट्रक्शंस देते ही है ऐसे। तो फिर आप लोगों को क्या करनी है, आपके एक आईडी प्रूफ, आई एम सॉरी बेंगली में मैंने ये मिस कर गई, मैं इसको बेंगली में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। প্রত্যেকে নিজের নিজের একটা অন্তত পক্ষে আইডি প্রুফ, সেটা আধার হতে পারে, ভোটার আইডি হতে পারে, প্যান কার্ড হতে পারে, লাইসেন্স হতে পারে, যে কোনো কিছু, কিন্তু একটা আইডি প্রুফ রাখতেই হবে। উইদাউট আইডি প্রুফ তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে কেউ কিন্তু এক্সাম হলে এন্ট্রি নিতে দেবে না, এক্সাম দেওয়ার জন্য। সেটা অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে গেলেও দেবে না, না নিয়ে গেলেও দেবে না, যদি আইডি প্রুফ না থাকে। আইডি প্রুফ অ্যান্ড অ্যাডমিট কার্ড অ্যান্ড 2 কপি কালার ফটো এবং অ্যাডমিট কার্ড কালার প্রিন্ট, এটা মাস্ট। আর তার সঙ্গে আরেকটা ভুলে গেছি, পেন, দুটো পেন, ব্লু বা ব্ল্যাক বল পয়েন্ট পেন, দুটো পেন রাখতে হবে নিজের জন্য। ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বটল, দুটো পেন কিসের জন্য, যে আমরা রাফ ওয়ার্ক করব, যদি ওখানে ওনারা পেন অ্যালাউ না করেন তাহলে তোমরা নিজ দায়িত্বে পেন নিজেদের গার্জিয়ান বা কোথাও রেখে দেবে, ওনাদের দেওয়া পেন নিয়ে এক্সাম হলে চলে যাবে। ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বটল, কারোর ওপর নির্ভর না করে একটা জলের বোতল নিজের সেফটির জন্য সবসময় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আদারওয়াইজ কোনো ইলেকট্রনিক গেজেট বা কোনো রকম মোবাইল ফোন বা কোনো রকম কোনো কাগজ কিচ্ছু নিয়ে যাওয়া কিন্তু যাবে না। अभी मैं हिंदी में जो कह रही थी एडमिट कार्ड के बारे में बता दी, तो फिर आप लोगों को क्या करनी है, एक आईडी प्रूफ अपने साथ रखो। वोटर आईडी हो सकता है, आधार हो सकते हैं, लाइसेंस हो सकते हैं, पैन कार्ड हो सकता है। एक आईडी आप लोगों के पास होनी जरूरी है, एक कलर प्रिंट एडमिट कार्ड ज़रूरी है, 2 कॉपी कलर फोटो ज़रूरी है, 2 पेन रख लो, मतलब मिनिमम 2 पेन रखो जो कि ब्लैक या ब्लू हो सकते हैं, बॉल पॉइंट, जिससे आप मैथ और रफ वर्क करोगे। अगर सेंटर में जाके वो लोग आपके खुद के पेन को अलाउ नहीं करते हैं, सो इट इज़ वेरी गुड। आप लोग अपना जो पेन होंगे वो बाहर रख के एग्जाम हॉल में जाना, उन लोगों के दिए हुए पेन को लेकर। अगर नहीं देते हैं लेकिन खुद से लेकर जाओ। और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, पानी एक ऐसी चीज़ है हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। पानी की बॉटल लो, और एग्ज़ाम सेंटर में मिनिमम 1 घंटे पहले, हो सके तो 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ, अच्छे से पहुंच जाओ, और जाके गेट के सामने खड़े रहो। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाओ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करो, बैठो। फिर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद पेपर 1 एंड पेपर 2, आपके मन क्या बोल रहे हैं, आपके दिल क्या कह रहे हैं, पहले मैं पेपर 1 सॉल्व कर लूँ या पेपर 2, टोटली डिपेंड ऑन यू, आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आपको जो अच्छे लगे, पेपर 1 या पेपर 2, आपको लग रहा है कि मैं ये करके मेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, उसके बाद मैं दूसरे पेपर पे शिफ्ट करूँ, तो आप खुद किसी के बारे में मत सोचिए, कौन टीचर, कौन यूट्यूबर, कौन फ्रेंड, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ये सब छोड़िए। आप लोगों को उस वक्त जो अच्छा लगे वो ही कीजिए। पेपर 1 या पेपर 2 टोटली आप खुद के दिल की सुनिए, ना कि किसी की बताई हुई चीज़, ओके, क्योंकि हर एक की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होते हैं। ये कहूँगी, और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दो, फिर बाहर रूल्स को मान के बाहर आ जाओ, अच्छे तरीके से अपने फैमिली मेम्बर या कोई भी चीज़ के साथ आप गए हो अच्छे से एक घर पहुँच जाओ, या फिर अकेले गए हो तो घर पहुँच जाओ। और आज जो रखनी है, दिमाग ठंडा, दिल ठंडा, मतलब रिलैक्स करो, उतना भी ज़्यादा पार्टी शार्टी मत करो कि कल हम एग्ज़ाम देने लेट पहुंच जाए, ऐसे नहीं, लेकिन आज रिलैक्स करो। आज कोई पढ़ाई नहीं, आज कोई टेंशन नहीं, कल भी कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, न्यूट्रल रहो, कोई भी फीलिंग्स, इमोशंस को हावी मत होने दो अपने ऊपर, ना ज़्यादा खुशी ना ज़्यादा गम, ओके, न्यूट्रल रहो। तो ही ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैं खुद भी फॉलो करूँगी, आप लोगों को भी कह दी। सो दैट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट हो, कितने भी ईजी हो, हम जो भी करेंगे अच्छे से सोच समझ कर एग्ज़ाम देकर आएंगे। तो जो होगा रिजल्ट के बारे में मत में सोचिए, कल के एग्ज़ाम के बारे में भी मत सोचिए, एग्ज़ाम जाके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर करो, एग्ज़ाम सभी के बहुत अच्छे होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, আজকে পর্যন্ত এইটুকুই। আর হচ্ছে সবাই রিল্যাক্স থাকো, ঠান্ডা থাকো, কোনো রকম কোনো দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, কোনো ইমোশনসকে এই মুহূর্তে আমরা না খুব মানে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়বো, না আমরা খুব দুঃখিত হয়ে পড়বো, কোনো ইমোশনকে আমরা নিজের ওপর একদম কি বলবো প্রভাব ফেলতে দেবো না, একদম নিউট্রাল থাকবো, একদম নর্মাল থাকবো, যেটা এক কথায় এক্সাম পরীক্ষা কোশ্চেন ডিফিকাল্ট হোক, ইজি হোক, পেপার 1 পেপার 2 যাই হোক, আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন শান্তভাবে ধীরে ধীরে পড়ে বুঝে উত্তর করে আসবো। আর অবশ্যই রেজাল্ট যখন হবে সেটা দেখা যাবে, কিন্তু এক্সাম আমরা ভালোভাবে দিয়ে আসবো, কোনো স্ট্রেস ছাড়া। আর আরেকটা কথা লাস্টে, প্রত্যেকটা অপশন গ্রিন করে আসতে হবে আমাদের, কারণ কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই, একটা অপশন লেগে গেলেই 2 মার্কস, তো কোনো রকম কোনো আমরা ফাঁকা রেখে আসবো না, ग्रीन कलर सब কিছু করে আসতে হবে, মানে सब क्वेश्चन आंसर के। और एक बात, कोई भी क्वेश्चंस को मत छोड़ना, कलर ग्रीन करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आनी है, क्योंकि अगर एक तुक्का दो तुक्का लग गए तो 2-4 मार्क्स बन जाएंगे आसानी से। तो इसको मत छोड़िएगा, ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है। और और एक बात, जो इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस पढ़ के उसको पहले करो, फिर जो लग रहा है कि 50-50 उसको करो, फिर लास्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। ये एक अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं। আর একটা কথা হলো যে প্রথমে আমরা যেটা পারি সেটা সলভ করব, যেটা মোটামুটি পারি সেটা লাস্টে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিল করব। কারণ প্রথমে যদি আমরা সহজ প্রশ্ন ডিল করি তাহলে কি হয়, আমাদের কনফিডেন্স বিল্ড হয় এবং আমরা অতটা স্ট্রেস নিই না। প্রথম 10টা-15টা কোয়েশ্চেনই যদি আমাদের কাছে কঠিন এসে যায়, আমরা অনেকটা মানে মোরালি ডাউন হয়ে যাই, যে আর বোধহয় হবে না আমার দ্বারা। এরকমটা নয়, প্রথমে যেগুলো পারো সেগুলো আগে সলভ করো, তারপর মাঝামাঝি পারো, তারপর না পারাগুলো। অল দি বেস্ট, সবার পরীক্ষা খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग 4 के आओगे आएंगे हम लोग। তো নমস্কার, এই পর্যন্তই, শুভরাত্রি। আগামীকাল এক্সামের পর কথা হবে। আমরা আগামীকাল নয়তো পরশু দিন আমরা এক্সাম রিভিউ নিয়ে ভিডিও বানাবো। সো স্টে কানেক্টেড উইথ এসবি লিটারেচার, ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়ার অ্যান্ড অল দি বেস্ট।